राज्य सभापति नवीन पट्टनायक निष्पत्ति नहीं स्वागत करुचु जे जो निलंबन को आम स्वागत करुचु। अवहेला या आम जानवर जे दीर्घ 24 वर्ष धरी जो मैंने दल सांगे थे जो मैंने नवीन कथार परिचालित होते दल कथार परिचालित होते अवहेला करी अगोचर अवहेला कर विजय महापात्र कथा तो कहूना विजय महापात्र कथा ये कथा को ये सांबादिक सम्मेलन जीस जे मानवर विजु जनता दल सभापति जो निलंबन आदेश कर अरविंद महापात्र प्रति आम पूर्ण प्राण समर्थन कर कथा नवीन को पचारे सी कहे जेहेतु सी चिठी कर निलंबन से कथा को आम क्लारिफाई करवाटा ना 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 ये कथा प्रकृत आम ग्रहण करुचु जो प्रकार निलंबन कराई निलंबन को आम समर्थन करुचु से कथा को मुहरे कहवाटा उचित मन कर से कथा को कहबेनी जोटा है ठीक ही ना बुझे कि से कथा को कहूली मो कथा प्रसंग रे 1.5 वर्ष भितर दलर सांगठनिक कार्य किसी है ना इवेन मेंबरशिप ड्राइव भी कले ना किसी नहीं किसी पचराई तो आपण इंटेलिजेंस काम कला किसी इंटेलिजेंस काम कला माने कौन आपण गोविंदा विभाग जो कहते गोविंदा विभाग तथ्य आपण किसी तथ्य देथिले कि सेही तथ्य ऊपर निलंबन करगला ना 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 निलंबन करबा उद्देश्य रे हमर उन्नत कथा जेहेतु राज्य सभापति निलंबन कले तांको पाखरे किसी सठिक कथा पहुंचीबो जोति से निलंबन कले किंतु आपण अवहेला तो बहुत लोग कहते दलर कार्यक्रम करी समस्त श्रृंखलार सह कार्य करी दीर्घ दिन धरी सभापति रही निर्वाचन जिते सरुची 2 मास भितर 2 मास 2.5 मास भितर मो पदवी सभापति ब्लॉक सभापति पदरू इस्तीफा देइथिली मो मान्यवर श्रीयुत नवीन पट्टनायक आम दलर राज्य सभापति पठेइथिली जो नेतृत्व आमको देइथिले पाटकुरार भलमंद बुझीबापाई से भलमंद बुझीबा मो अनुभव यही कथा कली संगे जिते निर्वाचन लड़ी बहुत क्लोज सह निर्वाचन लड़ी और क्लोज सह आलोचना करते से जहाँ जहाँ कथा देइथिले निर्वाचन समय रे जे आमे इमिडिएट आसिले आगु कौन विजु परिवार कर्मी भाई मान को चिन्हनु एवं परवर्ती समय आम निर्वाचन समस्त को कोऑर्डिनेट करी लड़ एवं आमे परवर्ती समय से भाई मान को बसई कथा हवा से प्रथम मना कले जे आमे कौन कथा से जो कौन कमिटर के सदस्य सभापति चिन्हबुनी किसी बसवा दरकार नहीं पर से कथा देखा यह अनुभव कली एवं जिते कौन संगठन को इग्नोर करिवार जड़े नेतृत्व 2 मास भितर अनुभव कली जीति सारापर मुझे चिंता कली रिजाइन दे देवाई विभिन्न कथा अच्छी जो कथा मुझे 3-4टी कथा संगे आलोचना करिछि एवं अन्य सदस्य माने आलोचना करिसेंती जो कथा रहिला नाही आमे देखिलु जे एभली कथा हेई परिबो नाही परवर्ती समय रे आमे श्रृंखलित सदस्य विधायक होइचंती तांको कार्यक्रम करंतु आमे आम जगह रे विड्रो हे जाइथिलु केवल निलंबन पर आमे जो कथा कहली श्रृंखलित सदस्य भाव राज्य सभापति जहाँ निर्देश जहाँ आम दलर हाईकमांड आमको कहिबे आमे से भली कार्यक्रम करू विगत दिन में करिछु दीर्घ दिन धरि करिछु एवं एबे विधायक निलंबन कथा सरला परे मध्य जहाँ राज्य सभापति कहिबे आमे से कथा रे सरकार बदलवा एवं विधायक विकास तो ब है नहीं विकास ठप है बरं विकास जहाँ होउतला ताकू केते बाधा प्राप्त करी हबो ताहा विधायक सब कार्यक्रम में चेष्टा करछिन कथा मु अनुभव करछि अन्य पंचायत समस्त प्रतिनिधि माने पंचायत प्रतिनिधि ठार आरंभ करी सांगठनिक प्रतिनिधि माने समस्त अनुभव करछन बिजु जनता दल ओरिजिनल तो आपण माने ताकू प्रकृत रे अनुशीलन करके एनालिसिस कर बाहर करेंगे
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୋଧା ସାଜିଥିଲେ ଛତା ମଣ୍ଡପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୁରୋଧା ସାଜିଥିଲେ କିଏ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସେଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିରୂପଣ କରିଛି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନମିନେସନ୍ କରିକି ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହବା ସେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଏଠି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି 2009ରେ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛି ବିଜୟ ଦଳକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ବେଦୁବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା କରି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦଳ ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଳର ଡିସିପ୍ଲିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଯିଏ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦଳକୁ ବେଇମାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ରହିବା ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୋଧା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇତିହାସ ତାଙ୍କର କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୁହେଁ। ନିର୍ବାଚନରେ 51ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ନାଇଁ 51 କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଡେରାବିସ୍ ବ୍ଲକ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଦଳର ଯେତେ ଜଣ ଆମର ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଦିନ ହେଇଛି ଜମା ନିଲମ୍ବନ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଦଳର ବିଗତ ଦିନରେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିକ୍ ଲାଗନ୍ତୁ ଭୁଲ ଲାଗନ୍ତୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଲମ୍ବନ କଥା ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତ ଆମେ ତ ସେ କଥା 3-4 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସମୀକ୍ଷା କରିନୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦଳ ସହିତ ଅଛୁ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସହିତ କେବେ ନଥାଉ।